हेलो गाइस, आज जानिबा चारि प्रकार पुरुष केबे भी खुशी रे रही पारंती नहीं। से कौन चारि प्रकार पुरुष से विषय तो निहाती जानिबा। तापर कहि रखुची सांग माने नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु नमिता स्वागत करूची मो यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल फैक्ट स्टोरी यूट्यूब चैनल को। सांग माने केमिति अछंती, आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे। मु मध्य बहुत भलरे अछि। वीडियो को लंबाइबा नहीं, प्रथम स्टार्ट करदेबा। आम आज से चारि जनक विषय जानिबा। से चारि प्रकार लोक जो माने केबे भी खुशी रे रही पारंती नहीं। माने आज भिडियो स्टार्ट करिबा। आज वीडियो रे आपण जानि परिबे से चारि प्रकार पुरुष जो पुरुष माने केबे भी खुशी रे रही पारंती नहीं। तो आरंभ करवा। तो नंबर 1 रे जानतु, जो पुरुष निज स्त्री उपरे संतुष्ट होई न थांती से पुरुष केबे भी सुखरे शांति रे रही पारंती नहीं। काहेकि रही पारंती नहीं? काहेकि ना तांको सबु बेले सबु कथा विरक्ति भाव लगे। आउ जोठी से निज स्त्री उपरे खुशी रहुनी। जो गोटे स्त्री जते ताकर सेवा करले भी, जते जहाँ करले भी, ताको जते खुशी करबा चेष्टा करले भी से खुशी हेई पारुनी निज स्त्री उपरे, ताहले से को जगह रे को स्थान रे भी खुशी रही पारिबो नाही आज्ञा। तो आपण माने भी देखिथिबे बहुत लोक अछंती निज स्त्री उपरे असंतुष्ट रुहंती। काहेकि ना तांकू भल लागेनी निज स्त्री, अन्य माननकू ही भल लागि थाए। सेइथिपई से माने कहू जगार संतुष्ट होई पारंती नाही। तो नंबर 2 रे आमे जानिबा, जो पुरुष कमाई को नहीं करी, जो कमाई को नहीं करी निज स्त्री को ताना मारिबा, तो सेई भलिया पुरुष केबे भी सुखरे रुहंती नहीं। तो कमाई को नहीं कि ताना मारुछंती ताले ताना मारंतु नहीं। आउ आपण जानिथिबे जो माने ताना मारंती निज स्त्री मानकू, एई तुमर एतकी कमाई कि एतकी कमाई नाही, कीटा कमौच, बहुत प्रकार कथा कहती। कहीं आपण देखंतु, आपण जाउछंती कमाइया पई, ठीक अच्छी। आपण ड्यूटी करूछंती, इनकम करके घर को आणुछंती, ठीक अच्छी। किंतु से स्त्री लोक भी घरे काम करूची आज्ञा, से बसिकी खाऊनी। सी भी 24 घंटा, तार तो रविवार भी छुट्टी नहीं। से घर संभाळुची, पिला संभाळुची, घर दायित्व नउची, घर समस्तंकर मेंबर मानकर कथा बुझुची, भल मंद सबू कथा बुझुची। से जदि गोटे दिन तार देह खराब होची ताहले घरे मध्य अशांति सृष्टि होची जे तुमर कौन एमती हे गला कि। तो आपण केबे भी तांको कमाई को नहीं कि ताना मारंतु नहीं। कहीं जो काम से करुच्ची से कामर भी मूल्य अच्छी आज्ञा, जोटा कि आपण तार मूल्य दियंती नहीं। ठीक कहली तो सांग माने। तो बहुत पुरुष अछंती निज स्त्री को कमाई को नहीं कि ताना मारंती। तो जदि सेतिकी काम आउ कहा द्वारा करेइबे तो ताकू भी पैसा दबा पाई पड़ी थाए, तो तार भी इनकम होई थाए। तो एठी कमाईर कथा उठांतु नहीं। तो जो माने निज स्त्री को कमाई कथा कही करी ताना मारंती से माने केबे भी खुशी रे रुहंती। कहीं निज स्त्री पाखरु जो कोने ना इज्जतटा तांकर खसी जाई थाए। से माने हृदय भितर स्त्री माने तांकर निज स्वामी को किछि न कहि पारिले भी हृदय रे भाबंती केते नीच, केते निम्न चिंताधारा कि व्यवहार खराब तांकर। तो तांकर स्नेह श्रद्धाटा मरी जाई थाए आज्ञा। तो स्त्रीर हृदय को जीतंतु, एमिति काम करंतुनी, एमिति कथा कटु कथा कहंतुनी जहा द्वारा तो आपण निजे निज स्त्रीर आखिरे तळ को खसी जिवे। ठीक अछि सांग माने। जो पुरुष कमाई को नहीं ताना मारंती से तो केबे भी सुखरे शांति रे रुहंती नाही। नंबर 3 रे जो पुरुष निज पारिवारिक जिम्मेदारी, जोड़ा आम पारिवारिक जिम्मेदारी के स्त्री उपरे उपेक्षा करती। जे हाँ स्त्री आसिले एटा करदेव, सेटा करदेव, मते आमर रोषई करदेव, आम घर काम करदेव। आज्ञा आपण स्त्री नहीं कि आसी, हाँ सी तार खुशी रे तार प्रेम रे से घर कथा बुझी थाए। स्वामी खुशी रे स्वामी को भल पाउ थाए, स्वामी को प्रेम करू थाए। सेति पई स्वामी रे सब कथा से बुझी दिए, सासु ससुर को सब कथा बुझी दिए। ठीक अच्छी, तार निज स्वेच्छा रे से करे, ठीक अच्छी। जदि आपण सेईटा दाबी करी करी सेईटा भाबी करी ताले स्त्री जदि आणुचंती ताहले आपण केबे खुशी रे रही पारिबे नाही। काहेकि ना कोनोसी आईन ले भी लेखा हेई नाही कि कोनोसी आईन ले भी कहा जाई नाही जे गोटे स्त्री जहाँ को आपण बाहाई करी घर को आनीचंती से काम करिया पई बाध्य नाई आज्ञा। एइटा भूल। आपण जेते तार हाथ
ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଧରିକିରି ଆପଣ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀ କରିକିରି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାର ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ତାକୁ ଖୁସିରେ ରଖିବା। ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ତାର ଜିମ୍ମେଦାରୀ ବଢ଼େଇ ଦେବା କି ହଁ ଏଇଟା ତୁମେ କରିଦେବ ସେଇଟା କରିଦେବ। ଯଦି ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିଦିଅନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ମୁହେଁ ମୁହେଁ ମନା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେଇଠି ତ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ସେଇଠି ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଷମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି କେବେ ବି ଆପଣ ଏଇଟା ଜିମ୍ମେଦାରୀ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ହଁ ଜଣେ ଯଦି କହୁଛି ମୁଁ ଏଇଟା କରିପାରିବି ନାହିଁ, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରେଇବା, ତାହେଲେ ଅଶାନ୍ତି ହେବ ହିଁ ହେବ। ତ ସେଇ ପୁରୁଷମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ, ଶେଷରେ ଡିଭୋର୍ସ ହୁଏ, ଯାହା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ ନମ୍ବର 4, ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିବାହ କରି ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେମାନେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଅନେକ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେଇଭଳିଆ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ସୁଖରେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସେଟା କୁହାଯାଏ ନା ଟେମ୍ପୋରାରୀ, ପରମାନେଣ୍ଟ କେବେ ବି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧନ ଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଧନ ଯୌବନ ଚାଲିଯିବ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସାଥ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୁସିରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ପ୍ରେମ କରିନଥିବେ, ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସମୟ ଦେଇନଥିବେ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେଇଥିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବେ, ସମୟ ଏମିତି ଆସିବ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ସାରା ଜୀବନ ରହିବେ ଏବଂ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେନି ଏବଂ ଶେଷରେ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଯେଉଁ କର୍ମ କରିଥିବେ ନା ତାର ଫଳ ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ନା କେଉଁ ବାଟରେ ଦେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗପୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପିଠିରେ ବି ପଡ଼ିବେନି ଆଜ୍ଞା। ତ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ବିବାହିତ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ଚାଣକ୍ୟ ବଚନରେ ବି କୁହାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇ 4 ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ କେବେ ବି ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ତ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ 4 ପ୍ରକାର ପୁରୁଷ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ସୁଖରେ ରହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିନାହିଁ, ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଥିବାରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଛି, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିସାରିଛି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେମିତି ଆସିଲା, କିପରି ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିଲା, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବେ। ଆଉ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ଲକ୍ଷେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରିବେ, ଏହା ମୋର ଆଶା ଓ ବିଶ୍ୱାସ ରହୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ।